الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الجمع المبارك، العلماء المباركين، مجلس المواصلة العظيم، والحبائب الحاضرين جميعا، نسأل الله عز وجل أن يعظم لنا بركة هذا المجلس، وأن يعظم لنا فيه الأجر والثواب. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang harapannya mudah-mudahan melebihi puja-pujian orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keturunan dan pengikutnya yang setia ila akhir zaman. Beliau mengucapkan terhib kepada kita para hadirin dan juga pada pengurus muasalah dan para habaib, para sesepuh, para tuan guru, dan harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan keberkahan yang besar berkat majlis hauliyah yang kita hadiri ini. ومجلسكم قد جمع خيرات من أطراف متعددة جدا، فهو في أول الأمر عواد أو كما تسمونه حلال بحلال، وتآخي وتواصل وتباذل واجتماع على طاعة الله عز وجل، وهو أيضا تذكر وبر ببعض علماء هذا الزمان، وهو الحبيب محمد، وهو الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيد. Majlis ini mencakup beberapa kebaikan yang banyak. Di antaranya kita masih berada di suasana Idul Fitri halal bihalal bahasa Indonesianya, yang saling tazawur, saling menziarahi dan saling meminta maaf satu sama lainnya. Dan di majlis ini pula terdapat suatu kemuliaan, ada juga saling menasehati satu sama lainnya, saling memberikan tausiah satu sama lainnya, dan pula termasuk bir kita ataupun pengagungan kita terhadap salah satu ulama besar yang kita hadir di haulnya, yaitu Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. وإذا بدأنا بالعواد أو بالتجالس في العيد، فإن بعض الصالحين يقول إن بركة هذه المجالس أنها تغفر فيها ذنوب لا يغفرها رمضان ولا غيره من المواسم المباركة، لا تغفر إلا في مجالس التآخي والتلاقي والتواصل للعيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى. Kalau kita akan membahas tentang uwadat atau halal bihalal menurut bahasa kita, mereka para ulama-ulama salaf meyakini bahwasanya keberkahan yang Allah turunkan di majlis uwad atau halal bihalal itu di antaranya adalah pengampunan dosa dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan khusus bagi mereka yang hadir uwadat atau halal bihalal tersebut, dengan saling berziarah dan bersilaturahim satu sama lainnya, yang tidak diberikan maghfirah dan pengampunan itu walaupun di bulan Ramadan, kecuali tatkala menghadiri acara uwadat atau halal bihalal yang seperti kita lakukan saat ini. وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى مظاهر الفرح ومظاهر السر والخصوصية بعد استكمال صيام رمضان، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وأهل العلم قالوا هذه الفرحة تكون عند استكمال يوم من أيام رمضان، وفرحة الكبرى عندما يستكمل الشهر كله، العبادة كلها، الركن كله، فرحة عند فطره. إذن فرحة عند فطره في عيد الفطر، وفرحة عند لقائه بربه. ولكن هذا لمن يفقه المعاني ولمن يدرك أسرار كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Kalau kita merujuk kepada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama tatkala berbuka puasa, dan bahagia yang kedua tatkala bertemu dengan Tuhannya. Makna daripada ini, sebagian ulama mengibaratkan atau mengartikan hadis tersebut bahwasanya memang betul tatkala kita berpuasa bahagia kita tatkala berbuka, artinya tatkala dikumandangkan azan maghrib. Namun ada makna yang raqi, makna yang dalam. Namun juga yang memahami hal ini tidak semua
seseorang kecuali orang-orang yang memahami rahasia sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga memberikan makna kebahagiaan itu didapati tatkala seseorang sudah menyempurnakan puasanya 30 hari ataupun 1 bulan penuh. Artinya tatkala kita hadir di ibadat bersenang hati, itulah makna rahasia dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun makna ini tidak difahami oleh semua orang. Dan kedua adalah tatkala bertemu dengan Tuhannya, tatkala kita meninggal dunia dan akan menghadap kepada Allah, kita akan bangga dengan puasa yang kita lakukan. وقبل أن نعرج على باقي مناسبات مجلسكم المبارك ونحن في بيت من بيوت الله عز وجل، الاعتكاف فيه له شأن والارتياح فيه له شأن. كان الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر يقول: وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدور. لا أتعجب عندما أنال وأتلذذ بجلوسي في بيت الله من الذين ينالون لذتهم في بيوتهم ولا ينالون أمثال هذه اللذة، فيعيشون في المسجد كالعصفور في القفص والعياذ بالله، يتمنى فتح الباب ليخرج. Menambah keistimewaan di majelis antum ini, kita mengadakan majelis yang mulia ini, majelis ibadah dan hauliyah ini di rumah Allah, di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentunya akan menjadi tambahan kebaikan di atas kebaikan, tambahan keberkahan di atas keberkahan yang ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, hadir kita ke masjid atau i'tikafnya kita di salah satu masjid itu memiliki keagungan dan anugerah yang besar. Aku heran, kata beliau, aku tatkala i'tikaf di masjid mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelezatan yang tidak bisa aku jabarkan dengan kata-kata. Namun aku masih heran, masih ada pula orang yang anti kepada masjid, masih ada orang yang tidak mau datang ke masjid dan memilih duduk di rumah mereka. Padahal kenikmatan yang Allah berikan di masjid lebih jauh nikmat, lebih lazat dibandingkan mereka duduk di rumah mereka masing-masing. وشأن الصيام ورمضان عظيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا السنة كلها رمضان. وفتح لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ننال أجر صيام السنة بصيام 6 أيام في شهر شوال مع شهر رمضان، فنذكر أنفسنا بهذه الفضيلة العظيمة. Pahala dan keutamaan Ramadan kita tahu semua sangat agung para hadirin, sangat mulia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, seandainya umatku mengetahui keutamaan dan fadail yang diberikan oleh Allah terhadap orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka tentunya berandai-andai dan berharap semua satu tahun itu akan dijadikan Ramadan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi untuk umatnya, untuk umatnya yang dicintainya. Beliau mengatakan, cukuplah kalian berpuasa Ramadan dan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka keutamaannya sama seakan-akan engkau berpuasa setahun penuh. خطر في بالي كيف تجتمع ذكرى حولية مع ذكرى احتفال بعيد الفطر، لكن جاء في بالي أن أمثال الحبيب مشهور التقاء وفاتهم وحوليتهم هي ذكرى لحوقهم بالرفيق الأعلى، هي انتقالهم من دار الكدر إلى دار النعيم، من دار الشقاء إلى دار الإكرام والرضا والإنعام من الحق سبحانه وتعالى. إذا نحن في ذكرى فرحتين، فرحة العيد وفرحة لقاء الحبيب مشهور بربه سبحانه وتعالى. Mungkin kita bertanya, kenapa digabungkan antara haul dengan wadat ataupun halal bihalal? Padahal maknanya kontradiksi tatkala kita memahami secara lahiriah. Hauliyah adalah hari wadat ataupun halal bihalal adalah hari kebanggaan, hari bahagia, hari surur. Dan hauliyah adalah kalau kita artikan secara makna lughawi saja adalah mengenang kewafatan, tentunya adalah hari sedih. Tapi kata beliau, saya mengartikan ini jangan diartikan hari sedih. Karena pada saat ini dua majlis, yaitu halal bihalal dan haulnya Al-Habib Ali masyhur,
walaupun mungkin di sisi lain kesedihan, tapi di sisi lain adalah kebanggaan dan kebahagiaan karena Habib Ali masyhur berpindah dari alam yang fana menuju ke alam yang kekal. Al Habib Ali masyhur berpindah dari alam yang penuh dengan hal-hal yang tidak enak berpindah alam ke tempat yang sangat mengenakkan. Bahkan Habib Ali masyhur berpindah dari perkumpulan manusia yang fana seperti kita-kita ini akan berpindah kepada Ar-Rafiqal A'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam majlis ini tidak kontradiksi antara majlis kesenangan dan kesedihan, namun kedua-duanya adalah majlis kebahagiaan dan kesenangan, yaitu majlis halal bihalal dan majlis berpindahnya Habib Ali masyhur dari tempat yang kurang enak menjadi berpindah kepada tempat yang sangat enak dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. ولعل هذا ميز سر الوفاة عن الولادة، لأن الله عز وجل أشار في كتابه لسر الولادة والوفاة: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. ولذلك اعتنى العلماء بحوليات الأنبياء والأولياء والصلحاء لخصوصية الوفاة، لأنها ساعة الملاقاة للحق سبحانه وتعالى. Padahal yang kita sering dengar adalah keutamaan maulid ataupun keutamaan wiladah, keutamaan kelahiran sang Nabi Muhammad SAW. Namun juga sebab ulama selalu mengenang dan mengingat hari wafat seorang wali, karena juga itu adalah hari raya ataupun hari kebanggaan yang harus kita ingat, sebagaimana para anbiya juga kita banggakan tatkala hari lahirnya, dan para aulia juga kita banggakan hari kewafatannya. أما خصوصية ولادة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فهي في النص النبوي: ذلك يوم ولدت فيه. وهي خصوصية أيضا تبين أن كل ما نجنيه الآن من نعمة الإيمان والإسلام والخيرات والاستحقاق لرضا المولى سبحانه وتعالى إنما هو ببركة إشراق ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adapun keutamaan hari lahir baginda Nabi Muhammad SAW, nasnya adalah sabda beliau sendiri, hari itu adalah hari kelahiranku. Sehingga berkat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW kita mengenal acara ini, kita merasakan kenikmatan ini. Semuanya bermunculan berkat kelahiran Nabi Muhammad SAW. وإذا انتقلنا إلى الحبيب مشهور رحمه الله وأعلى درجاته في الجنان، وجمعنا به وإياكم في أعلى فراديس الجنات بعد طول عمر في طاعة الله عز وجل، فإني أشفق على نفسي وعلى كل من يريد أن يتحدث عنه، لأنه متسع الأطراف، متسع المجالات، متسع الفضائل، متسع المناقب، رحمه الله وأعلى درجاته. Adapun tatkala kita akan berbicara tentang sosok yang kita hadir hauliyahnya, yaitu Al Habib Ali masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafil, maka saya juga kebingungan, bahkan saya merasa kasihan kepada saya dan kepada kita semua, dari mana kita akan memulai. Karena beliau ini adalah seorang yang mulia, yang sangat luas kebaikannya dan sangat panjang kebaikannya dan hal-hal yang muncul daripada beliau, sehingga kita tidak tahu akan bermunculan atau bermula dari mana akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan beliau, karena semua kehidupan beliau adalah penuh dengan kebaikan. نسأل الله أن يعيننا على اقتباس جذوة من أنواره رضي الله عنه. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya beliau berkata, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan kita semua yang pada saat ini hadir mudah-mudahan berkumpul bersama beliau setelah panjang umur. Dan beliau mengatakan, aku hanya akan menceritakan sedikit saja, secuil daripada lautan-lautan mutiara yang ada pada beliau. سمعنا إلى ما قرأه أخونا السيد أسامة حفظه الله، وقد هيأه الله عز وجل لصحبة هذا الإمام العظيم. استمعنا إلى سرده لهذا النسب النبوي، هذا النسب المشرق، هذا النسب الذهبي، إمام عن إمام، عالم عن عالم، صالح عن صالح، شريف عن شريف، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه بحد ذاتها مفخرة، وأي مفخرة. Kalau kita telah menyimak tadi daripada manaqib, sebagian manaqib yang dibacakan oleh saudara kita Al-Habib Usamah bin Zaid bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang alhamdulillah Allah muliakan beliau untuk berkhidmah dan mengabdi kepada Al-Habib Ali masyhur yang kita hadir hauliyahnya, ini adalah keutamaan yang besar untuk beliau, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar tadi kebaikan dan mutiara demi mutiara itu secuil saja, dan tatkala kita membaca atau menyimak dari nasabnya saja, nasabnya dari ayah ke ayah, dari
kakek ke kakek sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib, Syarif, alim, wali. Ini saja jarang tercatat di nasab orang lain, dan ini adalah suatu kebanggaan khusus untuk beliau Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, alim, syarif, dan semuanya adalah anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. الحبيب مشهور نعلم جميعا أنه شهد حالة اختطاف والده واغتياله. أعلى الله درجات والده الشهيد الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ. لو كان غير الحبيب مشهور وغير أولاء أخوانه الآخرين كالحبيب عمر لكان ذلك مزيح لهم عن طريق الإسلام وعن طريق الدعوة، لأن الذي صنع ذلك الشيوعيون الذين لا يعرفون قيمة للإسلام ولا قيمة للدين ولا قيمة للبشرية. كانوا يعذبون ويذبحون. كانوا في بعض بلدان اليمن يسحبون العالم الشريف بالسيارة حتى تتفتت أجزاؤه ويخرجون طلاب المدارس يشاهدون. الحبيب مشهور خطف والده وقتل ولا يعرفون حتى محل قبره، لكنه مع ذلك لم يترك الدعوة ولم يترك العلم، واستمر صامدا مجاهدا في سبيل الله عز وجل. Al-Habib Ali Masyhur tatkala ayah beliau diculik, ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Kalau seandainya hal itu terjadi kepada selain beliau dan kepada selain saudara-saudara beliau seperti Al-Habib Umar dan saudara-saudara yang lainnya, tentunya semangat beliau sudah padam. Tentunya mungkin mereka sudah memilih jalan yang lain, bukan jalan dakwah, bukan jalan yang lurus seperti kakek dan ayahnya dan seterusnya. Tapi karena yang ditertimpa musibah ini adalah seperti Habib Ali Masyhur, Habib Umar dan saudara-saudaranya, namun beliau tetap sabar, beliau tetap kokoh, beliau tetap menjalani apa yang dilaksanakan oleh ayahnya dan kakek-kakeknya, yaitu menempuh jalan ilmu dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menculik kita tahu adalah syuyu'i, adalah kelompok-kelompok kecil yang mereka adalah, mungkin bahasa kita adalah seperti PKI di zamannya. Subhanallah, yang menculiknya adalah mereka. Dari mana sampai detik ini makom beliau tidak tahu di mana. Pada saat itu ulama-ulama diseret pakai mobil, badannya terputus, tangannya terputus, perutnya terputus dan disaksikan oleh orang-orang. Namun Habib Ali Masyhur menyaksikan ayahnya tatkala diculik dan tidak tahu kemana rimbanya, dan pada detik ini kuburannya juga tidak ketahuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh ini dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau Habib Umar, Al-Habib Ali Masyhur, Habib Umar dan saudara-saudaranya, apakah melenceng dari akidah ayahandanya? Apakah melenceng dari cara dan dakwah ayahandanya? Tidak. Tetap beliau kokoh seperti tiang yang tegap dan berjalan di jalan ayahanda dan kakek-kakeknya. Dan inilah suatu kebanggaan yang harus kita tiru dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Kita harus tegap dan harus meniru jejak salaf-salaf kita yang kita agungkan dan kita muliakan. Al-Habib Masyhur wa amthaluh على ما قاله الإمام الحداد ثم لا تغتر بالنسب. سمعنا النسب العظيم يا الإمام الحداد يقول ثم لا تغتر بالنسب، لا ولا تقنع بكان أبي واتبع في الهدي خير نبي أحمد الهادي إلى السنن. هكذا كان الحبيب مشهور على قدم آبائه وعلى قدم أشياخه وعلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم. Kita mendengar nasab beliau sangat mulia. Namun Habib Ali Masyhur dan saudara-saudaranya bangga dengan nasab? Tidak. Beliau mengikuti petuah dan kalam mutiara dari Habib Ali Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan jangan berbangga dengan nasab, jangan tertipu dengan nasab, namun tetaplah kalian mengikuti jejak dan sunnahnya kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang dipegang oleh Habib Ali Masyhur beserta saudara-saudaranya. Bangga dengan nasab yang mulia? Tidak. Beliau tetap kokoh menempuh ilmu, menata dan meniti jalan ilmu dan jalan dakwah, dan tidak memikirkan dan tidak berbangga dengan nasab yang mulia yang beliau miliki. ما هي علوم الحبيب مشهور رحمه الله؟ كان آية في علم الفقه حتى أنه ارتقى إلى أن صار مفتي مدينة تريم، فلا توقع فتوى من مجلس الإفتاء إلا بعد اعتمادها من الحبيب مشهور حفظه الله. فهل كان فقيها فقط؟ لا والله،
الفقه علم من علومه، فهو عالم بعلوم العربية وآلاتها، وهو عالم بعلم الحديث، يروي الأسانيد بالسماع عن جده المسند الكبير الحبيب سالم بن حفيظ. فهذه العلوم فقط؟ لا والله، عالم بالفلك يعلم طلابه علم الفلك. نكتفي بهذا؟ لا والله، عالم بالأنساب، لم يخدم شجرة السادة آل أبي علوي في اليمن وفي إندونيسيا وفي غيرها من البلدان مثل خدمة الحبيب مشهور، الذي كان يمضي فيها الساعات الطوال حرصا على أن لا يدخل إلى هذه الشجرة إلا ما كان صحيح النسب وسليم النسب إلى المنطق وإلى غيرها من العلوم، فهو آية من آيات الله لا يوجد لها مثيل في عصرنا. Kalau kita akan bicara tentang ilmu dan keluasan ilmu yang beliau miliki, beliau ini sampai ke derajat mufti. Di Tarim ada Majlisul Ifta, tidaklah mengeluarkan fatwa ke seluruh alam kecuali yang menandatangani adalah beliau Habib Ali Masyhur. Kita bangga dengan itu. Berarti beliau sudah berderajat yang tertinggi dalam urusan fatwa. Iya, tapi tidak cukup hanya situ. Wallah, bukan hanya fikih yang beliau miliki. Beliau memahami tentang ilmu Arab, bahasa Arab dan juga alatnya, nahwu sarafnya. Sangat mahir dan mengajarkan hal itu. Cukup di situ? La wallah, kata beliau, bukan hanya itu. Beliau juga memahami ilmu falak dan diajarkan kepada murid-muridnya. Cukup di situ? La wallah, tidak cukup di situ. Beliau juga memahami ilmu hadis dan sanadnya bersambung kepada kakeknya Al-Habib Al-Musnid, yaitu Al-Habib Salim bin Hafiz, dan sampai ke kakeknya yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup di situ? La wallah, bukan hanya itu. Beliau juga khidmah luar biasa tentang syajarah ataupun pohon nasab ataupun buku nasab yang saya tidak pernah mendapati pada zaman kami, seperti khidmatnya Habib Ali Masyhur untuk mencatat nasabnya Sadah Alawi, baik itu yang di Tarim di Hadramaut ataupun yang di Indonesia ataupun dimanapun mereka berada. Dan beliau tidak langsung memasukkan nama fulan bin fulan tersebut kecuali diyakini sah nasabnya, benar nasabnya. Dan saya belum pernah mendapatkan seseorang di zamannya seseorang seperti Habib Ali Masyhur yang mencakup keilmuan, yang mencakup segala bidang keilmuan. Ilmu mantik beliau kuasai, dan beliau berkhidmah khususnya kepada habaib dan para syarif alawiyin. Beliau masuk ke kampung untuk mencatat sanad mereka atau nasab-nasab mereka. Maka cukuplah kebanggaan bagi kita mencintai beliau, dan cukuplah kebanggaan kita menghadiri acara beliau pada saat ini. والفضائل والمناقب عندما يذكرها علماؤنا يرجعون أصلها وأعظمها إلى شيئين. إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين. ما هما؟ قال تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. ولننظر ما شأن الحبيب مشهور مع هذين. إنه كان في غاية الإجلال لتعظيم شعائر الله، فالمساجد الكثيرة قد بنيت على نظره، مآثر العلماء ومآثر الزوايا ومآثر الأنبياء ومآثر الصلحاء كلها كانت على يده، ولا تزال الخيرات تتوالى ببركته وبواسطته رحمه الله. هذا تعظيم أمر الله جل جلاله. والسعي في إصلاح ذات البين، كان أرباب المشاكل وأرباب البوليس يقولون في حياة الحبيب مشهور: كلما جاءتنا مشكلة جئنا بها إلى الحبيب مشهور فيصلح بين المتخاصمين. فلم نكن نشعر بمشاكل في محلنا، لأن أي مشكلة يجمع المتخاصمين الحبيب مشهور ويحلها، لكن من يحلها بعده رحمه الله. إذن هو جمع أعظم الفضائل هي أيضا قد أخذ بها بنصيب وافر رحمه الله. Kalau kita kembali kepada fadilah dan keutamaan yang dimiliki oleh seseorang, tentunya tidak akan lepas kembalinya kepada dua hal. Yang pertama adalah kembalinya kepada ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengamankan dan mendamaikan dua kampung ataupun dua suku atau dua orang yang lagi bertikai. Inilah tatkala kita kembali kepada sejarah, siapapun yang dianggap mulia, yaitu yang pertama karena mengagungkan syiar-syiar Allah, atau yang kedua menjadi pahlawan, menjadi pengaman di daerahnya, di negaranya atau di kampungnya. Habib Ali Masyhur, dua hal ini pun tidak ditinggalkannya. Beliau raih
Contoh, beliau tatkala kita akan bicara tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tidak perlu dibahas. Beliau mengagungkan syiar-syiar Allah. Beliau berapa banyak masjid yang terbangun di Hadramaut sebab beliau. Dan berapa banyak tempat-tempat bersejarah dikenal kembali dan dibangkitkan kembali dan dimakmurkan kembali di masa beliau. Dan ini adalah yang kembali kepada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tatkala kembali kepada pendamaian atau mendamaikan dan islah di antara qabail ataupun di antara kampung dan antara personel, antara individu, Masya Allah, kata polisi di zamannya, kata polisi dan orang-orang kepala suku di sana, alhamdulillah selama hidupnya Habib Ali Masyhur kami kurang tugasnya, kami tidak terlalu berat tugas. Tatkala ada seseorang yang lagi bertikai, sudah Pak Polisi bawa saja kepada Habib Ali Masyhur, damai. Tatkala ada di antara mereka yang mau perang satu sama lain, mereka kepala sukunya datang kepada Habib Ali Masyhur dan dibawa, damai. Tatkala ada di antara mereka yang mohon maaf akan bertikai, dihadapkan kepada Habib Ali Masyhur, damai dan tidak akan terjadi apa-apa. Yang sekarang inilah yang kita tidak tahu. Setelah beliau wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mengganti seperti beliau, dan beliau sungguh mulia dah menggabung dua hal ini, pengagungan terhadap Allah melalui wasilah-wasilahnya yang telah disebutkan, dan juga mengagung ataupun mendamaikan dua golongan dan dua kelompok yang sering terjadi di Hadramaut. Sebab adanya Habib Ali Masyhur, mereka bisa berdamai, dan inilah adalah fadail dan kemuliaan yang didapatkan oleh Habib Ali Masyhur yang jarang didapati oleh orang lain. من خصوصيات الحبيب مشهور مع سعته في العلم أنه كان يتبسط في شرحه، وكان يهمه أن كل حاضر في مجلسه صغير أم كبير، مدرك أو غير مدرك، ذكي أو غير ذكي، يخرج من درس الحبيب مشهور وقد فهم كل كلمة خرجت من فم الحبيب مشهور. فهذه خصوصية لا توجد في غيره. كان يسقي العلم سقيا كأنه يسقي الإنسان سقيا ما يدرسه من العلوم. Dan salah satu keutamaan yang dimiliki oleh beliau Habib Ali Masyhur yang juga jarang didapati di masyaikh yang lain adalah beliau ini sudah alim, sudah alamah, namun metode mengajarkan santri-santrinya sangat mudah. Bahkan yang hadir orang alim, yang biasa-biasa, bahkan mohon maaf yang tidak alim sekalipun, tatkala hadir majelisnya beliau, faham dari majelisnya, faham dari pelajaran dan materi disampaikan Habib Ali Masyhur. Karena beliau ini diibaratkan oleh para santri ataupun ulama-ulama Hadramaut tatkala mengajar seperti mencekokkan ataupun memberikan minuman air kepada santri-santrinya. Jadi mustahil tatkala seseorang hadir dan betul-betul mendengar di majelisnya beliau dan di pelajaran beliau tidak memahami per kalimah dari ucapan beliau, karena beliau tidak memaham ataupun tidak mengajar dengan ilmu yang beliau miliki, dengan kadar ilmu yang beliau miliki, namun dengan kadar siapa yang beliau ajarkan di hadapannya. عندما أغلق الشيوعيون رباط تريم وزوايا العلم ومجالس العلم في تريم، يخبرني إخواني الشيخ عمر بن حسين الخطيب، الشيخ عمر بكر، أنهم كان يستقبلهم الحبيب مشهور في بيته، يخفون الكتب حتى لا يراها الشيوعيون، كأنهم يزورون الحبيب مشهور وهم يدخلون بكتب الفقه وكتب النحو وكتب العلم يقرؤونها في أيام الشيوعية وفي أيام شدتها. Di zaman komunis pada saat itu mereka menutup zawiyah, maklamah ataupun tempat belajar, majlis-majlis taklim kalau di tempat kita. Mereka menutup semua majlis taklim, mereka menutup semua pesantren, mereka menutup yang berkaitan dengan ilmu. Namun kata Habib Zaid, salah satu saudara beliau seperjuangan bersama beliau yaitu guru kita Syekh Umar bin Husain bin Al-Khatib, beliau menceritakan ayam syu'i itu atau ayam komunis itu di hari komunis atau di masa-masa komunis berkuasa pada saat itu, kami para santri berkunjung ke rumah Habib Ali Masyhur membawa kitab kami di dalam jubah kami, di dalam gamis kami, seakan-akan kami tidak membawa buku, seakan-akan kami tidak membawa pulpen dan kitab, namun seakan-akan kami hanya berkunjung ke Habib Ali Masyhur. Tatkala masuk ke rumah beliau, tetap kami diajari fikih, diajari beberapa ilmu. Kapan ini terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Ayam syuyu'i, di masa komunis, dahsyatnya ancaman bagi mereka yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Tapi Habib Ali Masyhur beserta santri-santri khususnya tidak padam semangatnya, dengan cara apapun tetap belajar dan mengajarkan ilmu agama, khususnya ilmu fikih. أيام الشيوعية كثير من العلماء والصلحاء غادروا وادي حضرموت إلى بلدان أخرى،
ولم يبقى متصدرا للتعليم وللمجالس وللزيارات وللأنساب وللإفتاء وللإصلاح ولكل هذه الخيرات إلا الحبيب مشهور. La ilaha illallah. Pada ayam syu'i ataupun masa komunis berkuasa di Tarim atau di Hadramaut, hampir semua habaib, hampir semua masyaikh mereka berpindah sementara atau hijrah ke tempat lain. Ada yang ke negara Indonesia mungkin atau ke Mekah dan Hijaz. Tapi siapa yang tetap kokoh dan berpegang teguh melanjutkan ziarahnya, melanjutkan taklimnya walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi dan metode pada saat itu, yang melanjutkan syiar ilmu, siapa? Tidak ada kecuali Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Yang lain pada keluar untuk mengamankan diri. Namun Habib Ali Masyhur tetap kokoh seperti tiang yang kokoh melanjutkan cara salaf-salafnya. وعندما تحسنت أحوال تريم كان أول من افتتح وأعاد افتتاح رباط تريم الحبيب مشهور رحمه الله. Tatkala suasana mulai kondusif, mulai aman, yang pertama kali membuka ribat Tarim adalah Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. ثم أحيا الله به بعد في وقت متأخر دار الفقيه المقدم الذي فيه مجلس الإفتاء فصار فيه مجلسه الدائم. Dan kemudian setelah beberapa tahun dari itu, beliau menghidupkan Darul Faqih untuk lil fatwa, lil ifta. Dan selama itu tertutup, beliau juga yang membuka Darul Faqih, yaitu lil ifta. والآن نختم بهذه الكلمة. تأملوا رجلا إمام جامع تريم الصلوات كلها وصاحب الإفتاء وصاحب الأنساب وصاحب التدريس وصاحب المجالس وصاحب 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 وصاحب، هذه تحتاج إلى 20 يقومون بها، لكن كان رحمه الله الوحيد الذي كان قائما بها، والله يعين أولاده ومريديه الآن في حمل هذه التركة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا سرا من أسراره وهمة من همته وبركة من بركته رحمه الله. Kalau kita akan bicara tentang Habib Ali Masyhur, dan saya tutup dengan cerita ini atau pembicaraan ini. Beliau adalah seorang imam di Masjid Jami' 5 waktu dan istiqamah. Beliau yang mengurusi nasab, beliau juga yang menghadiri majelis-majelis, beliau pula yang menghadiri fatwa ifta, karena tanpa beliau tidak terjadi fatwa di Tarim. Dan beliau pula yang memiliki tertib-tertib di Tarim itu, ataupun rute-rute acara-acara di Tarim. 1, 2, 3 yang tidak bisa kita hitung, yang mungkin jumlahnya kegiatan perharinya sampai 20 kegiatan. Siapa yang mampu untuk melakukan hal itu kecuali sosok yang mulia Habib Ali Masyhur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada putranya dan putra-putrinya dan murid-muridnya yang setia mengikuti jejaknya, mengambil beban ini ataupun amanah ini sehingga bisa meniru beliau rahimahullah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini tidaklah kita keluar dari tempat ini, namun insyaallah bersama barokah Allah dan barokahnya Habib Ali Masyhur dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan barokah dari semua para ulama, dan insyaallah pengampunan Allah, rahmat Allah akan dicurahkan kepada kita. Amin insyaallah. ونريد من خريجي مدرسة حضرموت أن يستلهموا هذه السيرة وهذه الأخلاق حتى تظهر فيهم وفي آثارهم. خريجي مدرسة حضرموت أن يستلهموا هذه الأخلاق التي في الحبيب مشهور ويتطبقوا فيها. Dan saya berharap semua alumni Hadramaut atau madrasah Hadramaut untuk bisa mengambil dan meniru jejak-jejak Habib Ali Masyhur ini sehingga bisa ditiru semampunya. ولا يغفل التواصلات الاجتماعية. حبيب مشهور مع كل ذلك لا يترك عزاء ولا جنازة ولا خطوبة ولا نكاحا ولا أي مناسبة اجتماعية إلا وهو على رأس المدعوين. Dan jangan tinggalkan perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya mungkin ada munasabat besar atau acara besar. Habib Ali Masyhur tidak pernah meninggalkan acara nikahan, tidak pernah meninggalkan sholat jenazah. Tiap kali ada jenazah beliau ziarah dan mensolati, dan tidak pernah beliau meninggalkan ziarah setiap minggunya di Zambal atau yang lainnya. Dan itu yang harus kita tiru, dan inilah yang akan menimbulkan keberkahan untuk kita. وجزا الله خير الشيخ عبد الكريم على إشادته وعلى جهوده بمجلس المواصلة، ونسأل الله عز وجل أن يعظم النفع بهذا المجلس ويعظم الوصال ويعظم النور وتنتشر آثار هذا المجلس في كل بلدة على وجه الأرض. Dan terima kasih kepada Syekh Abdul Karim sebagai Rais Majelis Al-Muwasalah di Lombok di sini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau, kuatkan beliau, dan mudah-mudahan Majelis Muwasalah ini bermanfaat bagi daerah kita dan menyebar ke seluruh alam.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعلي درجات من ذكرناه والحبيب مشهور على وجه أخص، أعلي درجاته في فراديس جناتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وكحل أعيننا برؤيته ورؤية الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين في أعلى فراديس الجنات من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وجزى الله القائمين على هذا المجلس وعلى هذه المناسبة خير الجزاء، وأكرمنا وإياهم بمحض جوده وفضله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila terjemahannya banyak keliru, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.